श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय मुनिमानक द्वारा प्रश्न श्लोक क्रमांक 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य जतो अन्नयाद इतरतरस्ते अर्थेषु अभिज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयो तेजो बारी मृदम जथा विनिमयो तत्र त्रिशोग अंगुषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अनुवाद मु वसुदेव नंदन भगवान श्रीकृष्ण को मोर प्रणाम जनाउछि जे कि सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापक एवं साक्षात भगवान अटंती। मु तांको ध्यान करूछि जे कि समस्तंकर अनादि कारण अटंती, जाहांको ठारु समग्र विश्व ब्रह्मांड उद्भव होइछि, जाहांको ठारे रहिछि एवं जाहांको द्वारा एहार ध्वंस साधित हेउछि। मु सही अनंत प्रकाशमय भगवान को ध्यान करूछि जे कि प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भावरे समग्र विश्व ब्रह्मांड को जानुछंती एवं तांकर ऊर्ध्वरे अटंती। से सर्वप्रथमे प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्मा को हृदय वैदिक ज्ञान प्रकाश करथिले। ए विश्व मृग तृषातुल्य असार अटे, तथापि तांको द्वारा एहा बड़ बड़ मुनि और देवता मान को मध्य वास्तव बोली प्रतीय हेउछि। कारण तांको जोगु ही ए भौतिक जगत नाशशील हेले सुद्धा प्रकृतिर त्रिगुण द्वारा गठित होई वास्तविक बोली प्रतीय हेउछि। तेणु मु सेही अद्वय सत्य भगवान को ध्यान करूछि जे कि तांकर दिव्य धाम रे सर्वदा वास करूछंती एवं से सर्वदा माया मुक्त अटंती। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज ए भागवत कथा सत्र रे आपण माने जो माने उपस्थित अछंती ग्रामवासी एवं जो माने श्रवण करछंती आम कथा को दूर को निकट रे जदियो समय बसंती पाखरे न बस पारले मध्य सेटा बहुत बहुत धन्यवाद आपण मान को जे बारंबार आपण माने सत्संग कार्यक्रम करि आछंती। दीर्घ दिन हला आमी आपण को गाम को आछू। आमी भगवान को प्रार्थना करूछु के कथा माध्यम रे आपण मान को हृदय रे जो भक्ति भाव निश्चित भाव रे वृद्धि प्राप्त हो। भगवान कर कृपा आपण मान को समस्त को प्राप्त हो एवं महान कार्य संपादन करिया पूर्ववर्ती आचार्य परमेश्वर भगवान गुरु गौरांग समस्त चरण को निवेदन करे तांको चरण रे आशीर्वाद कामना करे आमी महान कार्य को संपादन करिया चेष्टा करबा। हरे कृष्ण। तो आज ठार आमी श्रीमद् भागवतम आरंभ करूछे। ए भागवत महापुराण विषय आम पूर्व आलोकपात करथिले। जेतेबेले भगवान द्वापर युग शेष रे निज धाम को चली जाउछंती तापरे कलि युग आरंभ होउछि एवं कलि युगर व्यक्ति मान को ज्ञान प्रदान करिया पई धर्म मार्ग रे परिचालित करिया पई भगवान कर जण अवतार आछन तार नाम होछि व्यासदेव। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यासदेव। व्यासदेव आसुछंती कलि युग रे धर्म को प्रवर्तन करिया पई को माध्यम रे शास्त्र माध्यम रे एवं व्यासदेव अनेक गुड़िया शास्त्र रचना करुछंती। 4 वेद 108 उपनिषद 18 पुराण ए सब कोन पय रचना करुछंती कारण एहा को पाठ करी कलि युग रे मनुष्य माने धर्म अधर्म विषय जानिबे एवं धर्म मार्ग रे परिचालित हेबे। किने सब पुराण शास्त्र रचना कला परे तांकर गुरु सेठाने नारद मुनि आसी पहुंचिले व्यासदेव का आश्रम रे। व्यासदेव का आश्रम होची सरस्वती नदी कूल रे सम्याप्रास तांकर आश्रम ना। नारद मुनि आसी तले पहुंचले व्यासदेव को कहले व्यास तुमे कोन करूछो? तांकर शिष्य। व्यासदेव कहले गुरुदेव कलि युग रे लोक मान को ज्ञान प्रदान करिया पई धर्म मार्ग रे परिचालन करिया पई मु आपनकर आशीर्वाद को नै अनेक गुडी पुराण शास्त्र वेद रचना करिछि। एवं व्यासदेव कहिले नारद मुनि कहले एहा रचना करी तुमे संतुष्ट ना नाही? मो मन रे संतुष्ट नाही। मते लागुछि जेमिति कार्यटी सठिक भाव रे संपादित हे नाही।
ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଗୁରୁକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ, ମୁଁ ତ ସବୁ ରଚନା କରିଛି, ବେଦ ଉପନିଷଦ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ ଉପାସନା କାଣ୍ଡ ସବୁ ରଚନା କରିଛି, ତଥାପି ମୋ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କାହିଁକି? ତାପରେ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିନ। ସେଥିପାଇଁ କଳି ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ନାରଦ ମୁନି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ এই ভগবানଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ବିଷୟରେ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇକି ଗଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ମାତ୍ର 4ଟି ଶ୍ଲୋକ ନାରଦ ମୁନି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକ? 4ଟି। ଆଉ ସେଇ 4ଟି ଶ୍ଲୋକକୁ ବ୍ୟାସଦେବ ନେଇ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଚିନ୍ତନ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ 4ଟି ଶ୍ଲୋକରୁ ସେ ବିସ୍ତାର ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ରଚନା କଲେ। 18,000 ଶ୍ଲୋକ ସମିଷ୍ଟିତ ଏହି ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ। ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟି ଶ୍ଲୋକକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସଦେବ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ରଚନା କଲେ? 18,000 ଶ୍ଲୋକ। ମାନେ କେତେ ଗମ୍ଭୀର କଥା ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଆମେ ତାକୁ ହଜମ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ବିବ୍ରତ ଚିତ୍ତରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଆମ ଉପରେ କୃପା କରି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ସରଳ ଭାଷାରେ ଆମକୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାସଦେବ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମକୁ 18,000 ଶ୍ଲୋକ ସମ୍ମିଳିତ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ରଚନା କଲେ। ଆଉ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଭାଗବତକୁ ପାଠ କରିବ ତା ହୃଦୟରେ ଥିବା ସବୁ ମଇଳା ସଫା ହେଇଯିବ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଭାଗବତ ପାଠର ଲାଭ କ'ଣ। ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ଯେତେ ଅହଙ୍କାରୀ ହଉ, ଅଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ଯେତେ କୁକର୍ମ କରିଥାଉ ସିଏ ଯଦି ଭାଗବତ ପାଠ କରିବ ତାହେଲେ ତା ହୃଦୟ ଶୋଧିତ ହେବ। ଶୃଣନ୍ତ ସ୍ୱ କଥା କୃଷ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହୃଦୟସ୍ଥ ହି ଅଭଦ୍ରାଣୀ ବିଧୁନୋତି ସୁରତ ସତାମ। ନିତ୍ୟଂ ଭାଗବତ ସେବୟା ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ସ୍ୱଭଦ୍ରେଷୁ ଭାଗବତ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକେ ଭକ୍ତିର ଭକ୍ତି ନୈଷ୍ଠିକି। କହିଲେ ଯଦି ଜଣେ ଭାଗବତକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରିବ ତା ହୃଦୟରେ ଥିବା ଖରାପ ଗୁଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଚିତ୍ତ ଆକର୍ଷିତ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ କୋଉ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଛି? କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ପ୍ରତି, ଧନ ଯୌବନ ପ୍ରତି ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଛେ, ହଁ କି ନା? ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭକ୍ତି ପ୍ରତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତି ଆମର ରୁଚି ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୁହା ସବୁବେଳେ ଚିମ୍ବକ ଆଡକୁ ଟାଣି ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଲୁହା ଉପରେ ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରବରର ଆମେ ଆବୃତ ଦେଇଦବା ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଚୁମ୍ବକ ଆଡକୁ ଟାଣି ହବନି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ହଉଛି ଆତ୍ମା, ଆମେ ହଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଏସବୁ ବଳୟ ରହିଯାଇଛି ଆମ ହୃଦୟ ଉପରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ମନରେ ଦୋଷ ଥିବା ଯୋଗୁଁ, ପାପ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇପାରୁନି। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତଗତା ପାପା ଜନନ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଣା ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହ ବିମୁକ୍ତା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ଦୃଢ଼ରତା। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯାହାର ହୃଦୟ ନିଷ୍ପାପ ନିର୍ମଳ, ଯାହାର ହୃଦୟରୁ ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଯେ ସା ଅନ୍ତଗତା ପାପା ଜନନ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଣା, ଯେ ଜଗତରେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମା ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହ ବିମୁକ୍ତା, ତା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନଥାଏ କିମ୍ବା ମୋହ ଆସକ୍ତି ନଥାଏ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ଦୃଢ଼ରତା, ମତେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଭଜନ କରେ। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଧ୍ରୁବ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ନାରଦ ଏମାନେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାମନା ବାସନା ଲାଳସା ନଥିଲା, ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ହରି ଭଜନ କରୁଥିଲେ। ଆମ ହୃଦୟରେ ଯେହେତୁ କାମନା ବାସନା କପଟ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ହରି ଭଜନ କରିପାରୁନେ। ହରିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ମୋବାଇଲ ଦେଖିପାରିବା ଆଜି ଆମେ ସେତିକି ସମୟ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢି ପାରୁନେ। ଆମେ ଘର କାମ ଯେତିକି ସମୟ କରୁଛେ ମନ୍ଦିର କାମ ସେତିକି ସମୟ କରିପାରୁନେ। ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଯେତିକି ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ଆମେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ସେତିକି ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନେ। ଆମର ରୁଚି, ଆମର ଚିନ୍ତା କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ତାର ଚିତ୍ତ, ତାର ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ। ଆଉ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହବ ତା ଜୀବନରେ କେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ସବୁ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଯିବ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ।
आम जीवन समस्या अच्छी असुविधा अच्छी कहीं कारण आम भगवान भजन करूनी परम आश्रयदाता भगवान को परित्याग करते तेणु आम जीवन दुख कृष्ण भूली यही जीव आदि बहिर्मुख अतएव माया तारे दिए विषय आदि नाना दुख जेतेबेले जीव कृष्ण को भूली जाए संसार को भोग करने चेष्टा करे सेतेबेले माया ताको पीड़ा दिए कष्ट दिए किंतु जे भगवान को भजन करे साधु मार्ग करे जाए माया तार किछि कर पारे ना दैवी सा गुणमयी मम माया दुरंतया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्तिते गीता रे भगवान कहउछन्ति मोर दैवी शक्ति बड़ शक्तिशाली बहुत बड़ बड़ लोक मान को माया शक्ति रे विमोहित करि पकाई किंतु जे मोर भजन करे जे मोर भक्ति करे ताको माया स्पर्श करि पारे ना तेणु भगवान कर भजन करबा दरकार गीता भागवत प्रतिदिन पाठ करबा दरकार तो आमर बड़ सौभाग्य आज आपण मान को गहन रे हमको गीता भागवत किछि व्याख्यान करिया पय मिलिछि आमे कृतज्ञ आपन को पाखरे सदा सर्वदा तो आज हम श्रीमद् भागवतम प्रथम श्लोक को नउचे गत सप्ताह रे हम जो आसीथिले प्रोग्राम पय एठी सेठी भागवत गीतार पांचटी विषय आलोचना करा जायतिला ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्म ता पूर्व क्लास रे आमे ईश्वर और जीव विषय कहिथिले एवं गला क्लास रे आमे प्रकृति विषय कहिले प्रकृति विषय कथा बहुत जटिल थिला के भली भाव रे सृष्टि तयारी हेची तीनोटी विष्णु अछंती तीनोटी विष्णु को के तयारी करछि विष्णु को ठावे जगत सृष्टि हेची गर्भ तो कोसाय विष्णु कर गर्भर ब्रह्मा बाहर छंती ब्रह्मा तयारी करछन्ते विश्व ब्रह्मांड को ब्रह्मा को ज्ञान दैछन्ते भगवान कृष्ण ए सब विषय वर्णना करथिला हम गत सत्र रे एई श्लोक रे मथ तदन रूप आलोचना सब करा जाय अछि संबंध युक्त तेरे ए श्लोक को हम विशद भाव रे बुझा पय चेष्टा करबा ये जो श्लोक प्रथम श्लोक यार ऊपर 7 दिन हरि कथा करा जाय परिबो ये सामान्य श्लोक नुह भागवत रे प्रथम श्लोक ए तीनोटी श्लोक हम सीरियल करबा आज एटी प्रथमटी नवा तापर आर क्लास रे आउ गोटे दुईटा नवा बहुत गंभीर श्लोक भागवतम प्रथम श्लोक होछि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जोटा प्रवचक माने कथाकार माने पाठ करंती तो एठी आचार्य माने कहउछंती कि सर्वप्रथम व्यासदेव हाथ जोड़ी के भगवान को प्रणाम करछन्ती वासुदेव को हे वासुदेव मु तुमको प्रणाम करूछि आउ काहे कोन पाई प्रणाम कलेनी वासुदेव को कोन पाई प्रणाम कले कारण वासुदेव होछन सर्वेश्वर तांको ठाରୁ बड़ जगत रे केही नाहंती भागवत गीता होछि ज्ञानर ग्रंथ आपनकर आर साइड गीता आलोचना हो गीता होछि ज्ञानर ग्रंथ जणे जदी गीता को सठिक भाव रे पढिबो ए जगतर कोनोसी ज्ञान जानिया पय बाकी रहबो नाही सब विषय वर्णन करा छै गीता रे आ गीता रे गोटे सुंदर श्लोक रहिछि जोथरे वर्णना करा जायछि बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यन्ते वासुदेवं सर्वमिति सो महात्मा सुदुर्लभ भगवान कहउचंती ए ज्ञानी माने बहुत जन्म ज्ञान ग्रहण कला परे ज्ञानर चरम सीमा रे पहुंचिला परे से माने जानंती कोन जानंती ना वासुदेवं सर्वम इति माने वासुदेव होचंती सर्वसर्वा ता पछुको आउ किछि नाही बुझि पाले सब मूल आधार सब वस्तुर सब द्रव्यर सबुर मूल स्रोत होचंती वासुदेव तांको पछुको आउ ए जगत रे किछि नाही बा तांको ठारू सब किछि सृष्टि हेछि सेते वासुदेवं सर्वम इति सो महात्मा सुदुर्लभ सेही भले महात्मा माने जगत रे दुर्लभ ओ भले महात्मा ना जो माने जानि छंती कि वासुदेव होचंती जगत रे सर्वसर्वा तांको छडा जगत रे आउ श्रेष्ठ व्यक्ति नाहंती एई कथा एठी भागवत रे प्रथम वर्णना करा होछि जोठी गीता सरिबो सेठी भागवत आरंभ हबो जणे भगवान को जानिला परे गीता सरला गीता रे ज्ञान दिया जायछि जो विषय में आलोचना करथिले जीव जगत विषय संसार विषय प्रकृति विषय कर्म विषय काल विषय अनेक अनेक कथा वर्णना करायछि गीता रे किंतु गीतार सार निर्जास होछि भगवान वासुदेवं सर्वमिति सेथाय भगवत गीता रे भगवान कहउचंदी सर्व धर्मान परित्यज्य माम एक शरण व्रज अहं तम सर्व पापेभ्यो मोक्षाय सामि मां सुत हे अर्जुन
এই জগতরে যেতে প্রকার তথাকথিত ধর্ম ଅଛି ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ମୋର ଶରଣ ଯାଅ, ବାସ୍ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ମୁଖ୍ୟ ସେମିତି ମା ମୋର ସୂଚନା କର। ସେଠି ଆମେ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଭାଗବତଙ୍କୁ ପାଇଛେ। ଆଜିଠାରୁ ଭାଗବତ କଥା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ମୁଁ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ 4ଟି 5ଟି ସ୍ତରରେ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରାଯାଇଅଛି। ତ କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମାଦସ୍ୟ ଯତ ଅନ୍ନୟାତ୍, କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ କି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଜଗତରେ ଆଉ କେହି ହେଲେ ବଡ଼ ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି ବଡ଼। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ବାପା ପୁଅ ଦି ଜଣ ଥିବେ, ପୁଅ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭଲ ଚାକିରି ଟିଏ ପାଇଲା, ତହସିଲରେ ହଉ କିମ୍ବା ପୋଲିସରେ ହଉ, ଆଉ ବାପକୁ ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ସିଗ୍ନେଚରଟେ, ପୁଅ ପାଖ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସିଏ କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଷ୍ଟାମ୍ପଟେ ମାରିକି ସିଗ୍ନେଚର ପକେଇକି ଆଣିବ, କାରଣ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ବାପା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ପାଖକୁ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏ ଜଗତକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାପା ଭାବରେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଭାବରେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ହଁ କି ନାଇଁ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ, ଯେମିତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ, କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେ କଣ ଛୋଟ ହେଇଗଲେ କି ସେଇଠି? ନା, ଗୀତାର ଭଗବାନ କୁହାଯାଇଛି ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି। ସେ କଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ନା ବେଳେ ବେଳେ ଲୀଳା କରନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ ଆସି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ସିଏ ନା ଲୀଳା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସକାଳ ପାଇଲେ କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଯାଇକି ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରକାପୁରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ହସ୍ତିନାପୁରରୁ, ସେତେବେଳେ କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ହରି ବୋଲ, ଓଲଟି ଯାଇଛି ପାଠ। ହଁ, ନମସ୍ତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତି ପରମ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଅନ୍ତର ବହିରବସ୍ଥିତମ୍। हे प्रभु, हे परमेश्वर, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ନମସ୍ତେ ପୁରୁଷତ୍ଵ ଆଦ୍ୟମ୍, ତୁମେ ହଉଛ ଆଦି ପୁରୁଷ, ସବୁ କାରଣର କାରଣ ହଉଛ ତମେ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀ। ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଅନ୍ତର ବହିରବସ୍ଥିତମ୍, ତୁମେ ଅନ୍ତର ଅଛ, ବାହାରେ ଅଛ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜୀବ ତମକୁ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ହଉଛ ପରମ, ତୁମେ ହଉଛ ପରମେଶ୍ୱର। କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କୁନ୍ତୀ ତ କହିବା କଥା ଇଏ ମୋ ପୁତୁରା, ଆକୁ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିବି? ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏ ଜଗତରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେହି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି। ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଥିଲା, ବଡ ବଡ ମୁନି ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ କାହାକୁ କରାଗଲା ସେଠି? ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କରାଗଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ବାହାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ସର୍ବବ୍ୟାପକ ମାନେ ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତି କଣ କଣରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଯେ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନାଦି କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ଅନାଦି କାରଣ, ଅନାଦି କାରଣ ମାନେ କଣ? ଅନାଦି ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଗତ ଥର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏ ସଂସାରକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ 3ଟି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତିଆରି କଲେ। এই 3ଟି ବିଷ୍ଣୁ କୋଉଠୁ ବାହାରିଲେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରିଲେ। ତା ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମେ ପଢିବା ଭଲ କି ନାହିଁ, ସେଇ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁହ୍ୟମାନ କରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଅବତାର ମାନେ ବାହାରନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆମେ এই କଥା ଜାଣୁ। ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛନ୍ତି ସଂସାରର ମୂଳ ଆଧାର, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ବିଷ୍ଣୁ 3ଟା ଅଛନ୍ତି। ଗତ ଥର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ତୁତିରେ ରୂପାଣି ପୁରୁଷାଖ୍ୟାନି ଅଖବିଦୁ ଏକନ୍ତୁ ମହତ ସ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ ସଂସ୍ଥିତମ୍ ତୃତୀୟ ସର୍ବଭୂତସ୍ଥ ତାନି ଜ୍ଞାନତା ବିମୁଚ୍ୟତେ। ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ରୋମ ମୂଳରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଉଛି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ଲୋମକୁ ପରେ ଛନ୍ତି ରହି, ସେ ହଉଛନ୍ତି କାରଣ କୋଷାଇ ବିଷ୍ଣୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, କ୍ଷୀରସାଗରରେ ଶୟନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷ୍ଣୁ। ଦ୍ୱିତୀୟନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥିତମ୍ ତୃତୀୟ ସର୍ବଭୂତସ୍ଥ ତାନି ଜ୍ଞାନତା ବିମୁଚ୍ୟତେ। ତୃତୀୟ ବିଷ୍ଣୁ କିଏ? ନା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ବିଷ୍ଣୁ। ସେ 3ଟା ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କୋଉ ବିଷ୍ଣୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଏଇ 3ଟା ବିଷ୍ଣୁକୁ ତିଆରି କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କିଏ?
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ ସାଧିତ ହେଉଛି, କିଏ ସିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଜଗତ ବାହାରିଛି, ଏ ଜଗତକୁ କୃଷ୍ଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଜଗତକୁ କୃଷ୍ଣ ସଂହାର କରନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି କାଳ, हे अर्जुन मु काल रूप रे विश्व ब्रह्मांड को क्षय करे, मो छड़ा जगत को केही क्षय करि परिबे नाही। जेतले जदुवंश माने सृष्टि हेले भगवान को 16,000 हजार पुत्र जन्म हेले, 16,108 रानी थिले तांकर, अष्टपाटवंशी थिले। एते गुडे रानी, गोटे गोटे रानी को 10-10टा संतान भगवान को जदुवंशी। ए जगत रे तांको मारिया वाला किए नथिले, कारण विष्णुवंशी पर से माने तांको किए मारिबो। सदे भगवान कोन कले भगवान गोटे लीला करले, जंगल भितरे से रस को पान करे परस्पर भितरे बराबरी हे कि मरि गले, कारण तांको केही मारि परिबे नहीं। राम को किए मारि परिबो ना, कृष्ण को किए मारि परिबो ना, बराह देव को नरसिंह देव को किए मारिबो। से मरिला भलिया जीवन नहंती, तांको शरीर माटी पानी पवन शरीर नुहे, तांकर चिन्मय शरीर। सेते भगवान कोन करते ना जगत को सृष्टि करंती, पालन करंती और संहार मध्य करंती भगवान। गीता रे अर्जुन कहउछन मु एमान को मारिबे नाही, एमान मोर निज लोक। भीष्म द्रोण शल्य गुरु जन एमान को मारि परिबे नाही। भगवान कहउछन अरे तू कोन मारिबु, मु एमान को सब मारि देछि, तू खाली गांडी उटा को धरि की ठिया हो ना, तुम्हें मारिଛ ना, हूँ मु मारिछि। तापर भगवान देखुछन विश्व रूप को, महाकाल भयंकर मुखरे भीष्म द्रोण शल्य समस्त पशुछन, ता भीतर सब मरिकी कालाग्नि रे समस्त ध्वंस होछन। अर्जुन देखुछन सीधा सलग विश्व रूप को, कहले देखि पारिलु तो सेथा एमाने केही आ बंच ना, आगु सब प्लान सेट हे जाईछि, तू खाली ठिया हो, एमाने सब टली पड़िबे। मु से कथा बुझिबे, सते भगवान सब किछि करंती। किंतु आमे बेले बेले निज बाहु उठे के आमे भाबू मु या करतली, मु से करतली, तम पाखरे कोन बळ अछि तम करिवो। गीता रे भगवान कहउचंती प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहमिति मान्यते। केते कड़ा कथा देखो कह जाय छि गीता रे। कहउचंती जो माने अहंकारी अभिमानी से माने कहंती मु करूची, किंतु प्रकृत रे काहार परिवार शक्ति नाही जगत रे, करी कराउ थाए से ही ताबिनु आनगति नाही। आमी सेना पाटी रे कहि दउ जे कथा, किंतु प्रमाण करि परिबानी। सब कार्य सिए करूछंती, जदि सिए करूछन ताले हम कोन पय पाप लागुची, से तो करिया वाला जीव कोन पय दंड पाउची, कोन तार उत्तर अछि। प्रकृत रे भगवान सब किछि करांती, करूछंती माने तुमे जहा चाहिबो ताकू सांसन करेबे भगवान। भगवान को बिना इच्छा जगत रे किछि कार्य करि परिबनी। से होछन शक्ति दाता। असुर मान को बल दियंती भगवान, देवता मान को मध्य बल दियंती भगवान। जे जहा चाहे भगवान ताकू प्रदान करंती। जत इच्छसि तत् कुरु। गीता रे भगवान कहले तुमर इच्छा जहा तुमे ताहा करो, मु तुमर कार्य रे हस्तक्षेप करिबि नाही। मु बुझे देली मोर काम थिला, एथर बुझिलो तो अर्जुन, जत इच्छसि तत् कुरु। जहा इच्छा तुमर ताहा कर, से अनुसार तुमको फल मिलिबो। हरि बोल। केते सुंदर सूत्र। सदा भगवान ए जगत को सृष्टि करंती, पालन करंती और संहार मध्य करंती। ताको छडा जगत को के संहार करि परिबे नाही। आपण चिंता करना, आपण कोन संहार करि परिबे, कोन करि परिबे। गोटे जिंस को आपण नष्ट करि परिबे, गोटे काठ खंड दिया जीव, आपण काठ खंड, से काठ खंड को आपण नष्ट करि परिबे। आपण पोड़ी देले से अंगार रहि जीव, अंगार को उड़े देले से मिसि जीव धूଳି रे, किंतु तथापि से रहिबो, ताको केही विनाश करि परिबे नाही। सेथाई जगतर उपादान को जे तयारी करछि, से ही उपादान को नष्ट करिवो। असुचन भगवान सृष्टि के तयारी करंती, पालन करंती और संहार करंती मध्य भगवान। एवं तापर कहउचंदी सेवचन अनंत प्रकाशमय, मु ताको ध्यान करू अछि, जे प्रत्यक्ष परख भाव रे भगवान ब्रह्मांड को जानछंती।
प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्म को से ज्ञान देइथिले। गत थर आमे ए आलोचना करथिले जेतेबेले ब्रह्मा सृष्टि हेले भगवान विष्णु को नाभि कमल ब्रह्मा जेतेबेले सृष्टि हेले देखले जलार्णव संसार आउ किछि नाही, केवल ब्रह्मा गोटे पद्म आसन रे बसिछंती। तापर ब्रह्मा चतुर्दिग को चाहिए से भाभी पाले न मु किए कोड आसी बोली विचार करन आपण माने से स्थिति को। तापर ब्रह्मा बहु समय पर्यंत चिंता कले, भाबिले, परिकल्पना कले। जो पद्म पुष्प ऊपर से बसिथिले ब्रह्मा निजर जोग बल रे सेही पद्म नाड़ भीतर को प्रवेश कले, चारियाडे बुलिले, देखिले, पत्र पत्र देखिले, किंतु तथापि तार आदि अंत किछि पाइले नहीं ब्रह्मा। शेषरे ब्रह्मा को गोटे शब्द शुभा गला। कौन से शब्द? तपह, तप कर तप। तापर ब्रह्मा जी ध्यान मुद्रा रे गोटे जगह बसी तप आचरण कले, बहु जुग पर्यंत तपस्या कले। बहु जुग तपस्या कला परे भगवान कृष्ण वेणुवादन करे तांको ज्ञान प्रदान कले। ए श्लोक रे वर्णना करा हिछि ना, तेने ब्रह्मा हृदय जो आदि कवये मुह्यंति यत् सूर्यो। तेने ब्रह्म हृदय ब्रह्मांकर हृदय रे जे ज्ञान प्रदान करेले, आदि कवि ब्रह्मांकर हृदय रे जे ज्ञान प्रदान कले से होचने भगवान। हेले ब्रह्मा को हृदय रे प्रथमे ज्ञान पसिला। को ज्ञान ना ए संसार को तैयारी करबार प्लान टा भगवान कृष्ण प्रथमे देले तपस्या कला परे। आ तापर ब्रह्मा जतले ज्ञान को जानिले तापर से गोटे गीत गाइले, सेते कवि बोली ताको कहा जाय छी। आपण जानि छथि ब्रह्मा से गीतडा जो गाइले की गीत सिए ताको कहा जाय ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता प्रथमे सृष्टि रा प्रथम रे वेद उपनिषद किछि भी तयारी हेइ नथिला, ब्रह्मा तयारी हेले। ब्रह्मा ध्यान कले, ध्यान कला परे विष्णु ताको ज्ञान देले, कृष्ण ताको ज्ञान देले। सेही ज्ञान को जानिला परे से गोटे गीत गाइले, ता नाम होचे ब्रह्म संहिता। से ब्रह्म संहिता को जदि आपण पढिबे ए टू जेड ज्ञान ता भीतर लिखा हिछि। ब्रह्मा किए, विष्णु किए, शिव किए, एमाने कोन पय सृष्टि हिचंती, ए जगत कोन, वैकुंठ लोक कोठी, मर्त्य लोक कोठी, ए टू जेड शिव किए, दुर्गा किए, गणेश किए, एमाने कोन पय सृष्टि हिचंती। ब्रह्म संहिता रे ब्रह्मा जी ए टू जेड गाउछंती सब किछि। जो ज्ञान से विष्णु मठारु पाइथिले सेही ज्ञान को से गायबा आरंभ कले। हरि बोल। केबे समय हेले ब्रह्म संहिता विषय हमें मध्य सुनिमा आपण मानकु। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ये होचे प्रथम श्लोक। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंदमय विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। कहउछन्ती ईश्वर जे भगवान से होचन्ती सच्चिदानंद विग्रह, सत चित आनंदर विग्रह। से आम शरीर पर शरीर तांकर मुह। ईश्वर सच्चिदानंद विग्रह से अनादिर आदिर गोविंद। से किए ना अनादिर आदि, अनादिर सब किछि तयारी हिछि, किंतु अनादि किछि सृष्टि करया वाला से होचन्ती गोविंद। गोविंद किए जे गाय मान को पालन करंती। अरे बोल। ब्रह्मा कहउछन्ती अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। सब कारणर मूल कारण होचन्ती भगवान। जेमिति उदाहरण स्वरूप ए खाताटी केमिति तयारी हिछि? कागज रे। कागज कोठा आसी? कागज कलरु। कागज कलरु कोन पकेवा द्वारा सबाई घास बा बाउंस रु तयारी हिछि। बाउंस कोठा आसी? भूमि रु। भूमि कोठा आसी? भूमि की के तयारी करछि? मेदिनी मेदामेदी करके मेदिनी तयारी हिछि। से मेदामेदी किए कला? कोठा आसले मेदिनी? दिटा असुर थिले ना, कोन से दिटा असुर? मधुकैटभ। मधुकैटभ कोठु सृष्टि हेले? भगवान को मलिर सृष्टि हेले, भगवान को शरीर सृष्टि हेले। सेते अल्टीमेटली आपण जदि देखिबे ए जगत रे सब किछि रो मूल आधार होचने भगवान। ताकू कहे सर्व कारण कारण। शिवंग विषय कहले ब्रह्म संहिता रे ब्रह्मा जी कहउचंती क्षीर जथा दधि विकार संजायते। क्षीर रे जदि आपण दही टिके पकई देबे, टिके कोन पकेबे अम्ल अम्ल टिके पकेबे खट्टा, ताले क्षीर कोन होबो? छिड़ी दही हे जीवो। क्षीर होउछंती विष्णु आ दही होउछंती
শিব या ভিতরে কিছু পরাভেদ নাই। সত্যগুণী হলে বিষ্ণু আর তমগুণী হলে শিব। তম মানে অম্ল, শুদ্ধ ক্ষীরে টিকে খটা মিশাই দেলে যেমন দহি হয়ে যায়, দহি আর ক্ষীর ভিতরে কিছু ফরক নাই, কিন্তু টিকে ফরক আছে। কোন ফরক কহিলে, ক্ষীরটাকে আপন দহি করে দেবে, কিন্তু দহি আর ক্ষীর হব না। হব কি না? সেটাই ক্ষীরকে চাইলে দহি করে হব, কিন্তু দহি আর ক্ষীর হবনি। সেটাই শিব তত্ত্ব হচ্ছন্তি, সে হচ্ছন্তি তমগুণী তত্ত্ব। টিকে মিশ্রণ আছে বিষ্ণু তত্ত্বরে। সেথিরে একথা কিଏ কହୁଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଯଥା ଦଧି ବିକାର ବିଶେଷ ଯୋଗ୍ୟା, ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା ପାଇଁରେ ବୋଲି ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରେ। ଶିବଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସଂହାର ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲେ। କେତେ ସିକ୍ରେଟ କଥା। রাম কিয়ে? রামাদি মূর্তি সুকলা নিয়মেন তিষ্ঠান, নানাবতারম করোদ ভুবনেষু কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং সমভবৎ পরম পুবনায়, গোবিন্দমাদি পুরুষোত্তমহং ভজামি। কহিলে রাম আদি মূর্তি সু কলা নিয়মেন তিষ্ঠান, যাহাଙ୍କର কলা বা শক্তিরু রামଙ୍କ ভଳି ହଜାର ହଜାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଦେହରୁ ହଜାର ହଜାର ଅବତାର ତିଆରି ହନ୍ତି। କଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ। କାରଣ ଫର୍ମୁଲା ସିଏ ପାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସୂତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି, ନଲେଜ ପାଇଛନ୍ତି ସିଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଯୋଉ 10 ଅବତାର ପଢୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କଣ ଗାଉଛନ୍ତି? କେଶବ ଧୃତ ନରହରି ରୂପ, କେଶବ ଧୃତ ବାମନ ରୂପ, କେଶବ ଧୃତ ଭୃଗୁପତି ରୂପ। ଏ କେଶବ କିଏ? କେଶବ ଧରିଲେ ରାମ ଶରୀର, କେଶବ ଧରିଲେ ମୀନ ଶରୀର। କେଶବ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅବତାରୀ, ଇଏ ହେଲେ ଅବତାର। ଅବତାର ଆଉ ଅବତାରୀ ଭିତରେ ଫରକ ରହିଛି। ଯିଏ ଅବତାର ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ। ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା, ଏତେ ଚାଂସ କଲା ପୁଂସ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ, ଇନ୍ଦ୍ରାରି ବ୍ୟାକୁଳ ଲୋକେ ମୃଢ଼ିୟନ୍ତି। ଏ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ଗହନ କଥା ଇଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଅଂଶ କଲା ପୁଂସ। ବ୍ୟାସଦେବ 24 ଅବତାର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଭାଗବତରେ, 24 ଅବତାର। ଆଉ ସବୁ ଅବତାର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ପରେ କହିଲେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଆଉ ଅଂଶର ଅଂଶ ବା କଳା ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆଦି ପୁରୁଷ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏଭଳି ହଜାର ହଜାର ଅବତାରଙ୍କ ଦେହରୁ ସୃଷ୍ଟି ହନ୍ତି, ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରୁ ଲହଡ଼ି ଆସେ। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି ପୁରୁଷ। ରାମଙ୍କ ଭଳି ହଜାର ହଜାର ମୂର୍ତ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ରୂପ, ହଜାର ହଜାର ଅବତାର ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖା ଯାଇପାରିବ? ସେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ କିଏ କେମିତି ଦେଖିବ? କହିଲେ ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନେନ ସନ୍ଥ ସदैବ ହୃଦୟେଷୁ ବିଲୋକୟନ୍ତି, ଯସ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଯସ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରମ ଚିନ୍ତ୍ୟ ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗୋବିନ୍ଦମାଦି ପୁରୁଷଂ ତମହଂ ଭଜାମି। କହିଲେ ମୁଁ ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଦି ପୁରୁଷକୁ ଭଜନ କରୁଛି। ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନେନ ସନ୍ଥ ସदैବ ହୃଦୟେଷୁ ବିଲୋକୟନ୍ତି। ସନ୍ଥ ମାନେ, ସାଧୁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ। ହୃଦୟେଷୁ ବିଲୋକୟନ୍ତି, କେମିତି ବିଲୋକୟନ୍ତି? ନା ଯସ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରମ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ନିର୍ଗୁଣ ନୁହଁ, ନିରାକାର ନୁହଁ, ହଜାର ହଜାର ଗୁଣର ଭଣ୍ଡାର ସିଏ। ଅମୂଲ୍ୟ ମାନେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ନୁହଁ, ବହୁମୂଲ୍ୟବାନକୁ ଅମୂଲ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନିରାକାର, ଯାହାର ଆକାରକୁ କଳନା କରାଯାଇପାରେ ନା ତାକୁ ନିରାକାର କୁହାଯାଏ। ନିର୍ଗୁଣ, ଯାହାର ଗୁଣକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ନା ତାକୁ ନିର୍ଗୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା, ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତ, ପ୍ରେମର ଅଞ୍ଜନ ଯଦି ଜଣେ ଆଖିରେ ଲଗାଏ, ଯଦି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ। ପ୍ରେମ ବିନା, ଭକ୍ତି ବିନା କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ, ଗୁଣ, ବୈରାଗ୍ୟ, ତପସ୍ୟା ବଳରେ କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ନହଂ ବେଦେନା ତପସା, ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଲବ୍ଧ ହୁଏ ନା। ଭକ୍ତ୍ୟା ମାଂ ଅଭିଜାନାତି, କେବଳ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଜଣେ ମତେ ଦେଖିପାରେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ,
সেটাই কইলে প্রেমাঞ্জন ছুরিত ভক্তি বিলোচনেন। ভক্তির নেত্র যেতବେଳେ জনে পায়ে সে ভগবানଙ୍କୁ ଦେଖିପାରେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲା। ସନ୍ଥ ମାନେ ସदैବ ହୃଦୟ ସୁବିଲୋକୟନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ଯତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କର ରୂପ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର, ବଡ଼ ମଧୁର, ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରବଚନ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଡକାୟତ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଡକାୟତ କରୁଥିଲେ, ରାତିରେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଘରେ ବସିକି ରାଜ୍ୟରେ। ସିପାହୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଗଲେ। ରାଜାଙ୍କର ସିପାହୀ ମାନେ ଲାଗିଗଲେ। ଇଏ ଚୋର ଦସ୍କର ମାନେ କଣ କଲେ? ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଭାଗବତ କଥା ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରୁ ଯୋଉ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଲିଡର ଯିଏ ଥିଲା, ଦସ୍ୟୁ ମାନଙ୍କର ଯିଏ ଲିଡର, ସିଏ ଆସିକି କଣ କଲା? ଭାଗବତ ପଣ୍ଡାଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ସମସ୍ତେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବସିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ବସିକି ତା ଭିତରେ ଶୁଣିଲା। ସିପାହୀ ମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଇଏ ବସିକି ଶୁଣୁଥାଏ ପ୍ରବଚନ କଥା। ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ସେଦିନ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଚାରଣ ବିଷୟରେ କହୁଥାନ୍ତି। କେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଛୋଟିଆ ରୂପରେ ପାଦରେ ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଖଚିତ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ବାହୁଟି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଟାରେ ଅଣ୍ଟା ପଟି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମଣିମୁକ୍ତାର ହାର ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ମାତା, ପାଗଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ବଳରାମ ସଖା ସୁଦାମା ସୁବଳଙ୍କ ସହିତ ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବୃନ୍ଦାବନ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ସବୁ ବିଚାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ବସିକି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଚନ ସରିଲା, ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚାଲିଗଲେ। ଏଥର ମହାତ୍ମା ସାଧୁ ଯିଏ ମଠରେ ଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ, ସେ ତାଙ୍କର ବେଡିଂ ବିସ୍ତାର ବାନ୍ଧିକି ମଠକୁ ଗଲେ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଜନ କରିକି। ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ ଦସ୍ୟୁ ମାନଙ୍କର ଲିଡର ଥିଲା, ସେ ଯାଇକି ସାଧୁଙ୍କ ବେକରେ ହରିବୋଲ ପକେଇଦେଲା ଗାମୁଛା। କହିଲା, ଏ ସାଧୁ, ମୁଁ ହଉଛି ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର ଲିଡର, ସର୍ଦ୍ଦାର। ନା ଆରେ ବାବା, ମୋ ପାଖରେ କାହିଁ କାନ୍ଧରେ ଟାଉଲ ପକଉଛୁ? ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଅଛି ନେଇଯା, ଗୀତା ଭାଗବତ ନେ। ନା 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 ନା, ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରବଚନରେ ତୁମେ କହୁଥିଲ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟେ ଅଛି, ହୀରା ଲୀଳା ମୋତିମାଣିକ ପିନ୍ଧୁଛି, ଏକୁଟିଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି, ସେ କୋଉଠି ଯାଉଛି ମତେ କହ ତା ଆଡ୍ରେସ। ମୁଁ ବି ଯିବି ତାକୁ ଲୁଟ୍ କରିବି। ଆରେ ବୋଲ, ତାର ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଛଡେଇ ଆଣିବି ମୁଁ। ଇଏ ହସିଲା, କହିଲା, ଆରେ ବାବା, ସିଏ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଥା ନା, ସେ ଭଗବାନ ହଉ କିଏ ହଉ, ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ସଖା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାଇକି ସବୁ ଲୁଟ୍ କରିକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବି ହୀରା ଲୀଳା ମୋତିମାଣିକ। କହ ସତ କଥା କଣ ହଉ ତତେ ମାରିଦେବି। ସାଧୁ କହିଲେ, ତୁ ଯାଉନୁ, ଯା ବୃନ୍ଦାବନ, ଯୋଉଠି କୋକିଳ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାନ କରୁଥିବ, ଯମୁନା ନଦୀ ବହୁଥିବ, ସୁଖଦ ମଳୟ ବହୁଥିବ, ଗାଈ ବତ୍ସା ମାନେ ବୁଲୁଥିବେ, ଗୋପା ଗୋପାଙ୍ଗନ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେବାରତ ଥିବେ, ସେଇ ଜାଗା ହଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ। ପଚାରି ପଚାରି ଚାଲିଯାଉ ବୃନ୍ଦାବନ, ସବୁଦିନ ଭଗବାନ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ହରି ବୋଲ। ଏଥର ଇଏ ଚୋର କଣ କଲା? ଦସ୍ୟୁ ଚାଲିଲା, କହିଲା, ଯିବି ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି ଲୁଟିବି ଯେ ଆଉ ଲୁଟିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି ଜଙ୍ଗଲରେ। ଇଏ ଭାଇ ଚାଲିଲା, ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବୃନ୍ଦାବନରେ। ମନରେ ଆଶା ରଖିଥାଏ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଲୁଟି ନେବି। ଯାଇକି ପଚାରିଲା, କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବୃନ୍ଦାବନ ନା? ହଁ ଏଇଟା ବୃନ୍ଦାବନ। ନା ଏଠି ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ଘର କୋଉଟା? ନା ଏ ସେ ପାହାଡ ଉପରେ ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ଘର। ନା ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ କୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି କୃଷ୍ଣ? ନା ଏଇ ହଉଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ, ଏଠିକି ସବୁବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ, ବୃନ୍ଦାବନ ଲୋକମାନେ କହିଲେ। ତାପରେ ସେ କଣ କଲା? ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କର ଘର ସିଧା ବୃନ୍ଦାବନ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ପଶିଲା। ରାତି ହେଇଯାଇଥାଏ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ, ସକାଳ ପାଇଲା, କାକ ପିକ ମାନେ ରାବ ଦେଲେ। ଇଏ ଦସ୍ୟୁ ଜଗିକି ବସିଥାଏ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ଆବାଜ ହେଇକି ପାଉଁଜି ବାଜିଲା, ହମ୍ବାରଡି ଶୁଭିଲା, ଗାଈ ଗୋଠ ଘଣ୍ଟି ଘାଗୁଡିର ସ୍ୱନ କରି ଗାଈ ଗୋଠ ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ପଛରେ କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହରି ବୋଲ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସେବେଳେ ଦେଖାଗଲା, ଏ ତ କଳି ଯୁଗରେ କଣ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦସ୍ୟୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ଭଗବାନ ଏବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ସତକୁ ସତ ଦସ୍ୟୁକୁ ଦେଖାଗଲା କି ଗାଈ ପଲ ସହିତ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସାଧୁ କହିଥିଲେ, ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ, ବାଙ୍କ ଚୁଳିଆ, ଯେମିତି ଅଣ୍ଟାରେ ପଟି, ସିଙ୍ଗା, ବେଣୁ, ସବୁ କିଛି ଦେଖିଲା ଏକୁରେଟ ଯେମିତି ସେମିତି। କହିଲା, ହଁ ଇଏ ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ। ପାଉଁଜି, ଅଣ୍ଟା ପଟି, ଘାଗୁଡି ଯାହା ଯେମିତି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସବୁ ବେକରେ ହାତରେ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲେ, ଇଏ ଦସ୍ୟୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା, କହିଲା, ହା ହା ହା, କି ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହୁଛନ୍ତି କନ୍ଦର୍ପ କୋଟି କମନୀୟ କାନ୍ତି, ଅଙ୍ଗାନି ୟସ୍ୟ ସକଳେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତିମନ୍ତି ପଶ୍ୟନ୍ତି ପାନ୍ତି କଲୟନ୍ତି ଚିରଜବନ୍ତି।
आनंद चिन्मय सज्जल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषोत्तमं भजामि। वेणु पणंत वरविंद दलाय तक्ष वरहावतम समासिता मुंद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष कांति गोविंदम आदि पुरुषोत्तमं भजामि। वेणु पणंत अरविंद दलाय तक्ष पद्म पुष्प भली तांकर अंग प्रत्यंग सब प्रकाशित पाउथला भगवान कर वेणुवादन करथिले गोपी मानकर चित्त को हरण करथिले कोटिए कंदर्प को हरण करथिले तांकर रूप। ये चोर दस्यु जेतेबेले देखिला भगवान कृष्णकर रूप को आ हाथ आउ गलानी मारिया पई तांको कहला एभली सुकुमार रूप को मु केमिति मारिबी अरे ता हृदय परिवर्तन हो गेला से मारिया पई चेष्टा कलानी। तापरे जेतले ये निकट को गला कृष्ण पचारछन तुमे कोन पई आछो किए तमे हम वृंदावन तो तमे आगु केबे हम देखिनो ना मु होचे दस्यु मानकर लीडर ना तुमे कोन पई आछो एठी की कोन पई आछो लुटिबो आछो ना मु तमरो हीरा लीला मोती माणिक सब लुटिया पई आस्तली किंतु तमको देखि कि मोर लुटिया पई इच्छा होई नारी एई जाका दरकार तमको नियो सब नै जाओ। कृष्ण बलराम तांकर हाथरु पादरु बेकुरु सब बाहर करके ता गंठली करके दे देले काहू से चोर को कहले ने आउरी अछि हमर जसोदा मा केते हम भाई नै जाय सुत कहला मु एबे चिपि नै तमको आउरी 2-3 दिन देखि तम रूप देखि मो मन भरि जाउछि। अरे वो से चोर आउ 2-3 दिन रहिला कृष्णकर से जो वन विहार लीला को देखिला गोचारण लीला को देखिला तापरे गंठली की धर की मन खुशी रे आसिला कोठी की मठ को जो एड्रेस पाई जाइथिला कहला अधा अधा करिया बाजी की कहि जाइछि आसी की गंठली खोली देला। बाबाजी देखि आश्चर्य कला अरे ये कोन ना जाइथिली सेठी की वृंदावन कृष्ण कोड सब छडे के आनली छड़िया को पड़ला निवा सब सब बाहर करके मते गंठली करके दे देले मु काहे छड़ेती ये बाबाजी छोड़ी के आश्चर्य कला अरे मूर्ख कृष्ण बलराम के तू के जुग कुआडे गलाडी लीला कुआडे गलाडी तते सब कोठ मिला से कला बाबाजी तुम विश्वास करनु आसो मो संगे से बड़ा प्रतिदिन आसनु मु 2-3 दिन रही की देखिली बड़ा आनंद लागला मते सेमान को देखि अगे बाबाजी आश्चर्य लागला ठीक अछि चाले जीवन कृतार्थ हे जीवो जदि थरे मु भगवान परमेश्वर को देखि देबी। तापरे 2 जण जाक पुणी चाली चाली आसले वृंदावन को सकाळ पाइला कृष्ण बलराम ताकर सखा मान सहित वेणुवादन कर पुणी बाहले छुमरु छुमरु पाउची लगेई की ये नाचिबा को लागिला चोर आसी गले कृष्ण बलराम की सुंदर रूप देखो 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 बौनी धबली केमिति आसुचंदी पछरे हेडी बांको चूल देखा गलानी मयूर चंद्रिका हेडी कृष्ण आसिले बलराम आसिले हेडी वेणु बजौछंदी ये बाबाजी कहछन काठी कोठी ना गाय ना बाछुड़ी ना कृष्ण मत तो किछि देखा जाउनी किंतु बाबाजी के चोर देखु थाए एडी देखो आगर पळेला बोलटा ता पछरे हेडी बलराम जाउछंदी ता पछरे हे से जो लंबी बाछुड़टा जाउची ये खाली आ करी के अमथा बाबाजी आपको किछि देखा जाउनी अरे वो शेषरे बाबाजी कांदिबा को लागिला कहला हे प्रभु श्याम सुंदर ए ज्ञान गारिमा बलरे मु आपन को देखि पारिबी नाही ई चोरटे आपन को देखि के नाचुची किंतु मो पाखरे कोन अभाव रहि गला मु आपन को दर्शन पाई परनी दया करे आपन मते कृपा करनु प्रभु। तापर ये चोर कहूचे कृष्ण को कहउछन कृष्ण ये कोन बाबाजी देखि पारने कि तुमको ना मते देखि पारिबो नाही बाबाजी ना मु देखि दोछि ना तो हृदयटा निर्मल कपट नाही तो हृदय रे कि बाबाजी से ना गीता भागवत पढुछि बहु कपट अछि। अरे ओ पातर अंतर उच्च नीच को देखुछि बाबाजी सेते ता आखि मु देखा ना ताको टिको कृपा करो कृष्ण कृपा करो के कहउछि चोर कहउछि बाबाजी की कृपा करो ये वर्तमान स्थिति एभले हेलानी सेते किए साधु जा हृदय पवित्र से किसी साधु साधु माने रूप परिवर्तन कले कि साधु हे पारिबे नाही जा हृदय कोनस प्रकार कामना नाही वासना नाही इच्छा नाही द्वेष नाही अभिमान नाही से कुछ प्रकृत साधु। आ तापर भगवान कृष्ण देखा दोछन से बाबाजी जी कहा बोल रे ये चोर बोल रे अरे वो सते भगवान को प्रकृति जे भलो पाए विश्वास करे विश्वास मिले हरि तर्के बहुत दूर आमे आज मंदिर को जाउचे मठ को जाउचे नडिया कदली के नेकी पूजा करचे आमे कोन विश्वास करचे भीतर भगवान अछंती बोले विश्वास नाही हमर आमे घरे आमे दिया रखिचे तांको भी सकाळ पाइले मुंडियाटे मारुचे कोन आमे विश्वास करचे से भगवान अछंती बोली केते ना विश्वास करछुनी जदि तुमे भगवान को भगवान बोले विश्वास करिवो ताले भगवान मध्य तम प्रति विश्वास रसत ठिया है जीवन का हजार उदाहरण होछि से हमर विश्वास नहीं तो ब्रह्मा जी कहउछन जे भगवान को फल पाए भगवान को सेवा करे भगवान से प्रत्येक स्थान रे देखि पाए
ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଚରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନ। ତ এই ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ এই କଥା କହୁଥିଲେ କି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ପରେ ଜଗତକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା, ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଆଧାର। ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି କଥା ଗାନ ନାଟ୍ୟ ବଂଶୀ ଗମନ ଅପି। ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜ ଧାମ ରହିଛି, ସେ ଧାମରେ ଯୋଉମାନେ କଥା କହନ୍ତି ସେ କଥା ସବୁ ଗୀତ ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ। ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ଯୋଉମାନେ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ନାଚ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସିଏ। ଆଉ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ଥାଏ, ସେଠି ପ୍ରଳୟ ନଥାଏ। ଆଉ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଜ ଧାମ ହଉଛି ସେଇଟା। ନା ତଦଭାସ ଏତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ସୁଶାଙ୍କ ନା ପାବକ ୟଦଗତେ ନା ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମ ମମ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାମ ରହିଛି। ସେଇ ଧାମରେ ବିଷ୍ଣୁ ନାହାନ୍ତି କି ସେଇ ଧାମରେ ଶିବ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଲୋକ ଧାମ। ଗୋଲୋକ ଧାମ, ଗୋଲୋକ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ, ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସଖା ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ତା ତଳକୁ ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ। ବୈକୁଣ୍ଠ ମାନେ ଯୋଉଠି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଲୋକ, ଅସଂଖ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। କୋଉ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀରେ, କୋଉଠି ବରାହ, କୋଉଠି ନରସିଂହ, କୋଉଠି ବାମନ। ଯିଏ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ନରସିଂହ ଲୋକକୁ ଯିବେ, ନରସିଂହଙ୍କର ଆରାଧନା ସେଠି ହବ। ଜଣେ ଯଦି ବରାହ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବରାହ ଲୋକକୁ ଯିବ। ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାନେଟ ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ। ସେଇ ଲୋକକୁ ବ୍ରହ୍ମା ତିଆରି କରେନି, ସେଇ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇକି ଥାଏ। ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଯେଭଳି ସେବା କରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ନେଇକି ସେଇ ଧାମରେ ରଖନ୍ତି। ଯେମିତି ଧ୍ରୁବ ଲୋକ, ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ଲୋକ, ଧ୍ରୁବକୁ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନଷ୍ଟ ହୁଏନା। ଧ୍ରୁବ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତିଆରି ନୁହଁ, ଧ୍ରୁବ ଲୋକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ଯୋଉଟା ତିଆରି ହେଇଛି ସେଟା କଣ ହୁଏ? ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଜଗତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଳୟରେ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାମ ଅଛି ବୋଲି। ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକାରେ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ହେଇ ରାଜା ଭାବରେ ଥିଲେ, ଦିନେ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସଖା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱାରକାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାରକାର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ସେ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ, ସେ କପଟି, ସେ ମିଛୁଆ, ସେ ସତ୍କର୍ମ କରୁନି କୃଷ୍ଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଭଳି ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଚାରିଟା ସନ୍ତାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଅକାଳରେ। ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମାନେ ପାପାଚରଣ କରନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହଉଛି ପାପଚାରୀ। କାହାକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଦ୍ୱାରକାଧୀଶଙ୍କୁ। ଅର୍ଜୁନ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କଣ କହିଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ପାପାଚାରୀ, ସେ ପୁରା ଧର୍ମବନ୍ତ ପୁରୁଷ, ତମେ ଏମିତି କେମିତି କଥା କହୁଛ? ନା ସେ ଯଦି ଧର୍ମବନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋର ପୁଅ ମାନେ କାହିଁକି ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚାରିଟା ସନ୍ତାନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୁଆଡେ ସବୁ ଉଭେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମରୁନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଉଭାନ। ହରି ବୋଲ। এই কথা শুনিলা পরে কিଏ କହିଲେ? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଦେଖ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ତମେ ଉତ୍ପନ୍ନ କର, ସେଇ ସନ୍ତାନ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଗ୍ନିରେ ଧାସ ଦେବି। ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ ଶପଥ କରୁଛି। এইଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇକି ମିଶିଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟ ଆସିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇକି କାହାକୁ ଡାକିଲେ? ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଶପଥ କରିଥିଲ ଏଥର ଆସ, ମୋ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ତୁମେ ଜଗୁଆ ରୁହ, ମୋର ସନ୍ତାନ କୁଆଡେ ଯିବ ତମେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଅର୍ଜୁନ ଯାଇକି ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁକୁ ଧରିକି ଠିଆ ହେଲେ। କୋଉଠି? ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ। ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଘରଟାକୁ ପୁରା ସେ କଣ କଲେ? ବନ୍ଧନ କରିକି ରଖିଲେ, ଆବୃତ କରିକି, ଯେମିତି ପବନ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା, କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ଶୁଭା ଗଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାପରେ କାନ୍ଦ ଧ୍ୱନି ଆସିଲା। ଘର ପରିବାର କାନ୍ଦିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଛୁଆ ନାହିଁ, ଗୁପ୍ତ ହେଇଗଲା ପୁନର୍ବାର। ଏଥର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ଆସିକି ଗାଳି ଦେଲା ଅର୍ଜୁନକୁ, କହିଲା କି ଧର୍ମବନ୍ତ ତୁମେ, ତୁମେ ପରା ରକ୍ଷା କରିବ ମୋ ସନ୍ତାନକୁ କହୁଥିଲ, ଦେଖ ମୋ ସନ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ
କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଅର୍ଜୁନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା। ଅର୍ଜୁନ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ସିଏ ଉପହାର ପାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ ତିନି ଭୁବନ ଯାକ ଖୋଜି ପକେଇଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସନ୍ତାନକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଅର୍ଜୁନ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଝାସ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, କାରଣ ଇଏ ଯେହେତୁ ଶପଥ କରିଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶ। এই ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ରୋକିଦେଲେ, କହିଲେ ସଖା ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ଆଣିବା। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ରଥକୁ ଧରିଲେ, ରଥକୁ ଚଲେଇଲେ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ସାରଥୀ ଭାବରେ ବସିଲେ କିଏ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କଲେ? ଅର୍ଜୁନ। ଏବଂ ରଥକୁ ଧରିକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚାଲିଲେ। କୁଆଡେ ଚାଲିଲେ? ଏ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ପାର ହେଇକି ଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକକୁ ଟପିକି ଆଗକୁ ଗଲେ ଉପରକୁ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଗୋଟେ ଆବରଣ ରହିଛି, ଯେମିତି ଆମେ ପଢୁଛେ ଭୂମି, ଆପ, ଅନଳ, ବାୟୁ, ଖମ, ପଞ୍ଚଭୂତ ଅଛି। ସେଭଳି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ବାହାରେ ଗୋଟେ ଲେୟର ରହିଛି। সেই ଲେୟରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି କୌଣସି ଜୀବ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆବରଣ ରହିଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସୁରାକ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ରଥକୁ ପୁରେଇଲେ କିଏ? କୃଷ୍ଣ। ସେ ଭିତରେ ରଥ ଚାଲିଲା କେତେ ସମୟ? ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭିତରେ ରଥ ଚାଲିଲା, ସେ ଫାଙ୍କ ଭିତରେ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗୀ ଭିତରେ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁନିଆରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ। সেই ଦୁନିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ରୋମମୂଳରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯୋଉ ସବୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଉଛି, କାରଣ କୋଷାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। କିଏ? କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ। ଏବଂ ସେଇଠିକି ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ପାଞ୍ଚଟାକ ସନ୍ତାନ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ, କହିଲେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ତ ମୁଁ କେବେ ଆସିନି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତୁମେ କଣ ଏ ଭୌତିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେହି ହେଲେ ଏଠିକି ଆସିପାରିବେନି, ନା ବ୍ରହ୍ମା, ନା ଶିବ, ନା ବିଷ୍ଣୁ, এই ভিতরକୁ କେହି ହେଲେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କାରଣ କୋଷାଇ ବିଷ୍ଣୁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନା? ଦେବତା ମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ, এই ଜାଗାକୁ କେହି ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇଏ କିଏ? ନା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଅଂଶ। ଇଏ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ମୂଳ ଆଧାର ଏଇ ବିଷ୍ଣୁ। ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ହରି ବୋଲ। ଅର୍ଜୁନ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଇଏ କିଏ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି? କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନିଜ ଧାମକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖିପାରୁନି କେବେ, ଏମିତିକା ସେବା ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ମୋ ସେବା ମୁଁ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଛଳରେ ଏଇ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରି ଆଣିଲି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା। ହେଇଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏମାନେ ଅପହରଣ ହେଇଥିଲେ। କୋଉମାନେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ମାନେ। ତ ପୁନର୍ବାର ସେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ ସୁରଙ୍ଗୀ ଭିତରେ ପଶିକି ସେମାନେ ଆସିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଦେଲେ। এই ଯୋଉ ସୁରଙ୍ଗୀଟା, এই ସୁରଙ୍ଗୀଟା କଣ? ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ରହିଛି। ସେ ଲେୟାର କେମିତିକାର? ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି ୱାର୍ଡଟା ମାନେ? ଆଲୋକ ବର୍ଷ ମାନେ କଣ? ଆଲୋକ ବର୍ଷ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଟର୍ଚ୍ଚ ଏଠି ଲଗେଇବେ, କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯିବ ସିଏ, ତାର ଗଣନା ବି ଅଛି। ରାଇଟ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ସାର୍ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲାଇଟର ବେଗ। ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲାଇଟ ଏମିତି ଗତି କରିବ, ଯେତିକି ବାଟ ଯିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ବର୍ଷ। କେତେ ଠିକ ହବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ, ମାଟିର ଆବରଣ ରହିଛି, ଅଗ୍ନିର ଆବରଣ ରହିଛି, ପବନର ଆବରଣ ରହିଛି, ଭୂମି, ଆପ, ଅନଳ, ବାୟୁ, ଇଏ ଯୋଉ ଆବରଣ, ଇଏ ହଉଛି ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଥିକନେସ୍। ଏତେ ମୋଟା ଆବରଣ। সেই ଆବରଣକୁ ଭେଦ କରି ଭୌତିକ ଜଗତର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ବାହାରର ବସ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, এই ସୁରଙ୍ଗୀ କେମିତି ହେଲା? ନା ଯେତେବେଳେ ବାମନ ଦେବ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପାଦକୁ ଉଠେଇଥିଲେ ବଳି ମହାରାଜଙ୍କର ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ତୃତୀୟ ପାଦକୁ ଉଠେଇବା ସମୟରେ ସେଇ ପାଦ ଯାଇକି ଭୂମଣ୍ଡଳର ଆବରଣରେ ବାଜିଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାହା କ୍ରାସ୍ ହେଇଥିଲା, ଫାଟିଥିଲା। ଆଉ ସେ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲା ଜଳ। ସେ ଜଳ ହଉଛି କାରଣ କୋଷାଇ ଜଳ, ଯୋଉ ଜଳରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ କୋଷାଇ ବିଷ୍ଣୁ, ସର୍ବ କାରଣ କାରଣ ବିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରଥମ ବିଷ୍ଣୁ। সেই ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଉ ଜଳରେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜଳରୁ କିଛି ଜଳ এই ଫାଟ ଦେଇକି ଭୂମଣ୍ଡଳ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ତାହା ବାମନ ଦେବଙ୍କର ଚରଣରେ ପଡି সেই ଚରଣକୁ ଧୌତ କରି ତଳକୁ ଖସିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମା କମଣ୍ଡଳରେ ଧରିଲେ। ହରି ବୋଲ। ତାକୁ ଢାଳିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜଟାକୁ, ତାପରେ ସେ ଗଙ୍ଗା ବହି ଆସିଲା। ଇଏ ହଉଛି ଇତିହାସ।
से ये सुडंगी ए आवरण ए विष्णु आ ये जो ब्राह्मणଙ୍କର जो पुत्रଙ୍କର हरण एई कथा आमे बुझी परिबा भौतिक जगत बाहर जने विष्णु अछंती आ से मध्य कृष्णଙ୍କର अंश होता ये हला भौतिक जगत रे आवरण आ परे हला कारण कोसाई जहांकठु विष्णु तयारी होती ब्रह्मांड तयारी हुए आ से जो जल रे शयन करछने ताकू कहा जाय ब्रह्मांड ताकू कहा जाय केते सुंदर गोटे कहते तार नाटा अछि कि नदी गोटे बिरजा नदी ताकू कहा जाय बिरदारी घर बिरजा नदी से बिरजा नदी को अतिक्रम कला परे आसे वैकुंठ लोक मु मैप ता जे आनी पाले मोर मन पड़लानी गोटे मैप मु आनी केबे देखिबी आपण मान ए जो भौतिक जगत माटी पानी पवन रे तयारी जो ब्रह्मांड रहिछि आकु भेद कला परे बिरजा नदी आसे बिरजा नदी रे भगवान शयन करछन कारण कुसाई विष्णु बिरजा नदी के पार कला परे आसे नित्य कैलाश कैलाश भुवन माने जोठी सदाशिव रहंती सदाशिवଙ୍କ ठाରୁ शिव तत्व आसे सदाशिवଙ୍କ ପରେ आसुछि रामଙ୍କର अयोध्यापुरी द्वारकापुरी मथुरापुरी जोठी भगवानଙ୍କର नित्य लीला सेठी चाली सेटाको ब्रह्मा तयारी करनांती एवं तापरे आसुछि वैकुंठ मंडल जोठी विष्णुଙ୍କର अवतार माने रहंती एवं तापरे आसुछि गोलोक धाम माने जोठी भगवान कृष्ण लीला करंती तो एई भली भाबरे ये हला मटेरियल वर्ल्ड आ से हला स्पिरिचुअल वर्ल्ड आध्यात्मिक जगत सेठी कोनसी विकार नाही क्रोध नाही अहंकार नाही अभिमान नाही आ आम मानकर जो भौतिक ब्रह्मांड तयारी हिची ब्रह्मांड द्वारा एटा होची 14 भुवन केते भुवन 14 भुवन तळकु 7 उपरकु 7 7 7 14 भुवन प्लानेटरी सिस्टम एटा तयारी हिची सेते आज काली विज्ञान केते बाट पहुंची छी किछि किछि आविष्कार करछि किंतु शास्त्र सठिक भाबरे आगरु सब वर्णना करि रखिछि आगरु विज्ञान विश्वास कर नथिला गछलता मानक भितरे प्राण अछि बोली विश्वास करथले कि ना जड़े वैज्ञानिक थिले तांको नाम होछि जगदीश चंद्र बोस सिए प्रथम बाहर करले कि गछ भितरे प्राण अछि तापर विज्ञान बिलीव कला आता ता पूर्व प्राण थिला ना नै थिला किंतु तो आविष्कार कराय नथिला सते भगवान जो बोली जणे अछंदी कृष्ण आदि पुरुष अछंदी तांको ठार विभिन्न प्रकार डिपार्टमेंट सब सृष्टि हिचंदी ए जो वैकुंठ जगत कथा मु कहली सदाशिवंकर आलय तापरे रामंकर जो नित्य अयोध्यापुरी द्वारका मथुरा वैकुंठ लोक गोलोक लोक ये सब भगवान सीधा सड़क प्रत्यक्ष भाव रे ताकू कोन करंदी ना चालन करंदी किंतु ए भौतिक जगत जो तयारी हिची आकु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पालन करंदी एवं देवता माने आकु संचालन करंदी किंतु से दिव्य जगत रे ना देवता ना अन्य कोनसी काहर आवश्यक नाही से समस्त दिव्य सेठी माटी पानी पवन नाही अहंकार नाही अभिमान नाही समस्त भगवान का सेवा रे नित्य युक्त थांती सेथाई जीव एटा हम जेल रे पड़ी जे भौतिक जगत ब्रह्मांड होची जेल एठी हमको शरीर मिलिछि जो शरीर सकाल संध्या पर्यंत हमको कष्ट दोछि ना नहीं हां देखो जे शरीर एकदम जदी फिट अछि ताहले ठीक जदी कानडा टिके टाणीला बोले तमर खियालिया बंद हो जो सब दांत जदी टिके बिंधिला ताहले पूरा डिपार्टमेंट बंद बुझी पारछ ना नहीं एते बढ़िया शरीर पाई झास्टा कास्टा जदी कोठी कोन टिके भी जदी हेई गला बोले गला एले की सुख पाउते हम शरीर किंतु देवता माने दिव्य शरीर पाइछंती हमरे शरीरटा होचे सबठार कदर्य शरीर थर्ड क्लास शरीर शरीरटा कोथरे तयारी देखो शरीर मल मूत्र गंधगिरे भरी हिची शरीर आ ताकू हमें जत्न करके रत्न भलिया रखिते किंतु लंबा समय रहियो सबठार बेकार शरीर एटा आठर बहुत बढ़िया बढ़िया शरीर देवता मानकर आ सबठु सुंदर शरीर होची गोलोक धाम रे भगवान कृष्ण चंद्र हरे कृष्ण कृष्णर रूप होची सबठु सुंदर राधा रानी को रूप गोपी गोपाल मानकर रूप सबठु सुंदर दिव्य शरीर समान सेते आज हम आलोचना कले ए प्रथम श्लोक रे कि केई भली भाव रे ब्रह्मा सर्वप्रथम भगवान कठर ज्ञान पाइथिले आ सेई ज्ञान को नै ब्रह्मा संसार को सृष्टि करला एवं तापर कहउछन दीटा पॉइंट रहछि कहले सर्वप्रथम प्रथम सृष्टि जीव ब्रह्मा को हृदय वैदिक ज्ञान प्रकाश करथिले किए ओम नमो भगवते वासुदेव वासुदेव ए विश्व मृग तुषातुल्य असार अटे
तथापि तांको द्वारा एहा बड़ बड़ मुनि और देवता मानकु मध्य वास्तव बोली प्रत्यय होउछि। कारण तांको जोगु ही भौतिक जगत नाशशील हेले सुद्धा प्रकृतिर त्रिगुण द्वारा गठित होई वास्तविक बोली प्रत्यय हुए। हरे कृष्ण। देखो भगवान कृष्ण ब्रह्मा को एमिति ज्ञान देले आउ से ज्ञान को नै ब्रह्मा जगत को एमिति तयारी कले एते दक्ष एते सुंदर भाव रे जे बड़ बड़ मुनि ऋषि माने मध्ये जगत को देखि पागल हो जाउछन। कहले मृगतृषा माने कोन जानछन्ती कोन मृगतृषा मृगर नाभि रे थाई कस्तूरी कोडी थाई नाभि रे आउ सेई कस्तूरी वासना को सुंघी आघ्राण करी मृग चंचल भाव रे 14 भुवन बुले किनो कोडी थाई ना तार नाभि रे थाई कस्तूरी बुझि पाला ना कहा କଥା सेते सुख आमे जो सुख जगत रे खोजी बुलुचे धन संपत्ति रे नारी रे मान सम्मान रे स्वास्थ्य रे आमे सुख खोजुचे कि नहीं गोटा हाटा काटा बळुआ हे जी डबल डबल भरिया टिके हे जी डंबर उठुचे सकाळ पाइले योगा करूचे प्राणायाम करूचे शरीर को सुस्थ रखी भलो झियोटे बाहारी भलो घर करी बढ़िया गाड़ी किनी आ पछर आमे सुख खोजुचे ये होचे मृगतृषा भलिया। अरे बापा ए जगत रे कोठी सुख नाही सुख कोठी अछि हमर नाभि अछि सुख ता माने जदि आमे भगवानकर आराधना करिबा भक्ति आराधना जदि आमे करिबा आत्म तत्व को जदि आमे उपलब्धि करिबा ताले प्रकृति रे आनंद हमको मिलिबो। आनंद ए जगत रे नेसेते कहउछन्ती व्यासदेव लिखुछन्ती ए जगतटा को एमिति बागरे तयारी करछन्ती भगवान एते सुंदर भाबरे तयारी करछन्ती जे समस्तकर आखि एठी जळका खाइ जिवो। अरे ओ खाउछ ना नै जळका आए तमे कोन ब्रह्मासी भलिया लोक पर पागल होई जायछन्ती जगत रे आ तमे को गछर मुली सेथे जगत रे समस्त पागल कोनोसी ना वस्तु पछरे हम समस्त धाइछि के धन पछरे कि कामिनी पछरे के मान सम्मान पछरे समस्त पागल भली दौड़छन्ती समस्त को बांधी के रखिछि जगत किंतु सिए होचे मुक्त पुरुष किए ने जे भगवान को चरण रे आश्रय नेछि ताको एक जगत रे कोनसी तरह बांध पाइबे ना मान सम्मान प्रतिष्ठा किछि दरकार नाही से मानको मुक्त पुरुष। हरि बोल से भले पुरुष जगत रे गोटिए सेते कम से कम आमे सही स्तर को न जाई पाले मथो ठीक जानि नबा दरकार जे से भले गोटे रेंज अछि। हरि बोल सेते कम से कम जानि दियो जे एई टारगेट हमर अछि जीवन रे केबे से दिन आसीबो मना नाही आमे घर संसार करि जे पिला छुआ परिवार अछि जमी बाड़ी अछि नो डाउट समय अछि गृहस्थ हेइ घर संसार चलौच काम करो खट परिश्रम करो किंतु जीवन लक्ष्य को सबले संभाली कि थाओ गीता भागवत पढु थाओ। हमर परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज गोटे बढ़िया कथा कहंती गोटे स्त्री लोक जेतबेले गाधया पई जाय तार सखी मानक सहित गाधै के आसिला समय देखिबे आजि काली तो सब बाथरूम मान करे गाधौछन घर मान करे सेतले नदी की गाधया पई जानती मां माने नदी की पोखरी की 2-4 जण 5 जण स्त्री लोक एकाठी की जिबे महिला लुगा पटा सब धरिथिबे ना नै स्वामी रो पुओ झियो मानकर महिला लुगा दीटा हंडा बाल्टी करके धरिथिबे कोन पई पानी आनिबे छोट पिल्लाटे जदि थिबो बोले ताकू काखरे धरथिबे आ गोटे कोणा प्लेट थिबो ताकू हातरे धरिकी जाउथिबे। महाराज हमर कहंती महाराज कहबे से माटी जेतबेले फेरी के आसुथिबो देखो लुगा पटा सफा करके हातरे पकेइथिबो गोटे छुआरा हाथ को धरिथिबो आ गोटे छुआ काखरे जाकिथिबो पानी गोटे मुंडे थिबो ता सहित अड़ोसी पड़ोसी सखी माने जाइथिबे तांको सहित कथा हेई आसुथि सब चालिथिबो हां कि नहीं सब चालिथिबो तथापि पानी बोझ ऊपर तार लक्ष्यटा थबो नले कोन हो टळी पडियो सेते आमे ए जगत भीतर रहिचे चाकरी करजे बाकरी करजे चाष करजे जमी करजे सब करजे किंतु पानी हंडा मुंडरे थोइला भलिया भगवान को ध्यान कर जीवन निर्वाह करो केही पिठी रे पड़िबे नाही। अरे बेल थाउ थाउ तांको पय टिके बैलेंस आरंभ करिया दरकार सेते मनुष्य जीवन में घर संसार पय आसे नै जगत को आमे चाकरी बाकरी करके जमी बाड़ी चाष करके कोठा बाड़ी बिल्डिंग बना पय आसे नै जगत को आमे आसीचे भौतिक जगत रे कुटा खाया पय छेचा खाया पय अपराध करजे भगवान को धाम रे दिव्य जगत रे अपराध करके वैकुंठ गोलोक धाम में खुशी आसे ए गोटे थर्ड क्लास शरीर पाइते आज छिंको काली झाड़ा काली बांती काली अंटा उठला काली ब्लड प्रेशर बुझी पड़तो ना कहे कथा जदि जे लोक गले माडो दिया हो सकाळ पाइले सेम भली हम मान करे दुर्दशा
ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବନ୍ଧନରୁ କେମିତି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ପରମାତ୍ମା, ଆପଣ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ। ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଫସି ଯାଇଛେ ଜଗତରେ, ଫସି ଯାଇଛେ। ଆମେ ଜେଲ ଭିତରେ କଣ କରୁଛେ ନା ଜେଲ ଭିତରେ ଆମର ନିଜ ଘରଟାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଥରେ ଜେଲରେ ଆସିଗଲେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ସବୁ କଏଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ସବୁ ବସି ଯାଅ, ଲାଇନ ହେଇକି ଠିଆ ବସୁ। ସବୁ କଏଦୀ ମାନେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଲେ। ଜେଲର ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମକୁ କଣ ଦରକାର ଜଣେ ଜଣେ କୁହ, ଆଜି ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ତମକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ କଏଦୀଟି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମତେ ଗୋଟେ ଖଟିଆ ଦରକାର, ତଳେ ଶୋୟା ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଖଟିଆ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ଜଣେ ପଚାରିଲା ତତେ କଣ ଦରକାର? ନା ଭାରି ଥଣ୍ଡା, ଏ କମଳ ହଉନି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ମୋଟା କମଳ, ତାକୁ ଯୋଡେ କମଳ ଦିଅ। ମୁଁ ଯୋଉ ରୁମରେ ରହୁଛି ସେ ଯୋଉ ରୁମରେ ଆଜ୍ଞା ଲାଇଟ ଭଲ ଜଳୁନି, ଗୋଟେ ହେଲୋଜେନ ଲଗାଉ ନା ଡବଲ ହେଲୋଜେନ ଲଗା। ହରିବୋଲ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଜଣେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମତେ ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ଛାଡିଦିଅ। ନା ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘର। କଣ ବୁଦ୍ଧିଆ କିଏ? ଲାଇଟ ଫ୍ୟାନ ବାଲା ନା ଖଟ ମାଗିଆ ବାଲା? ଆରେ ଏତିକି ତ ମାଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଆଉ ଲୋଡା ନାହିଁ, ଏଇ ଖୁନ୍ଦାକୁ ବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦରକାର, ଯଦି 2 ଖୁନ୍ଦା ଏପଟକୁ ଖୁନ୍ଦା ଲାଗୁ ସେପଟକୁ ଦେଖାଇନି, ଆଉ 4 ମାଣ ଜମି ଦରକାର। ଏବେ 6 ମାସ, ଏବେ କଣ 4 ଦିନ ଲାଗୁଛି ଧାନ କଟା, ଆଉ 4 ଦିନ ଯେମିତି ଲାଗିବ। କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଯଦି ଆମେ ଜେଲ ଭିତରେ କଣ କରୁଛେ ନା ଖଟ ପଲଙ୍କ ଖୋଜୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଟିକେ ହୁଅ, ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାରରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ବହୁତ ହେଲାଣି ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆମେ ଘୁରୁଛେ, କେତେବେଳେ ଦେବତା, କେତେବେଳେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମରେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛି। ଏଠି ଜେଲରେ ପଡିଛେ, ଯେମିତି କର୍ମ କରୁଛେ ସେମିତି ଫଳ ପାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଜଗତ ତିଆରି ହେଇଛି, କଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଜୀବ ଅପରାଧ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରୁ ଖସି ଆସିছে ଏଠି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁହାରି କରିବା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ଆମେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ କି ଭଗବାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଗତକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ନା, ଇଏ ହଉଛି ଛାୟା ସତ୍ୟ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଥିବ, ତାର ଛାଇଟା ପଡିଥିବ, ଛାଇଟା କଣ ସତ କି? ନା। ସେଥିପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଜଗତ ଅଛି, ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ଅଛି, ଗୋଲକ ଧାମ ଅଛି, ତାର ଛାଇଟା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଛି। ମମ ମାୟା ଦୁରନ୍ତୟା, ମାୟା ମାନେ ଯାହା ନାହିଁ ତାକୁ ମାୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। এই জগତ হচ্ছে মায়া, এটি সত্য কিছু নাই, চিরস্থায়ী কিছু নাই, গোটে ক্ষণ ভিতরে সব নষ্ট হয়ে যায়। বহুত বহুত ধন্যবাদ। শেষে গোটে ছোটিয়া কাহিনী কহি কথা বিরাম করা। থরে অর্জুন ভগবান কৃষ্ণকে সবাই পচারନ୍ତି, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତି ଖାଲି ଗୀତାଟା ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ଟିକେ ସେ ମାୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକାର ମାୟା। ନାରେ ଅର୍ଜୁନ, ସମୟ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଦେଖେଇବା, କାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରା ହଉଛୁ? ତୁ ତ ଆମର ସଖା। ହେଲେ ଦିନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖ ଅର୍ଜୁନ, କହିଲେ ଆଜି ସଖାକୁ ମାୟାକୁ ଦେଖେଇଦେବା। ହେଲେ କଣ କହିଲେ ନା, ତାଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ହଉଛନ୍ତି କିଏ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଉଣୀ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯିଏ। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସୁଭଦ୍ରାକୁ କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଟିକେ ଶାଗ ପଖାଳ ରୋଷେଇ କରିଦିଅ ଫଟାଫଟ, ଆମେ ସଖାର ବରୁ ଟିକେ ଗାଧେଇକି ଆସୁଛୁ। ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଧରିକି ଗଲେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ। 2 ଜଣ ଯାକ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଗଲେ ନଦୀକି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ନଦୀକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସଖା ଆଜି ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବା। ନା କି ଖେଳ ଖେଳିବା? ନା ବୁଡିକି ରହିବା ନଦୀରେ, ଦେଖିବା କିଏ କେତେ ସମୟ ବୁଡିକି ରହୁଛି। 2 ଜଣ ଯାକ ତ ସଖା, ମଜା ହାସ ଗମତ ହଅନ୍ତି। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନ 2 ଜଣ ଯାକ ପାଣିରେ ବୁଡିଲେ। 3, 2, 1 ଠପ୍ କହିକି ବୁଡିଗଲେ 2 ଜଣ ଯାକ। ଅର୍ଜୁନ ବୁଡିକି ରହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ନାକ ତାଙ୍କର ରୁନ୍ଧି ହେଲା, ତାପରେ ଉଠି ପକେଇଲେ ଉପରକୁ, ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ବାହାରିନି। କହିଲେ ମୁଁ ବୁଡିଯିବି, ସିଏ ବାହାରିଲେ ଆଗେ ତାଙ୍କେ ହରିଗଲା, ହାରିଯିବେ, ମୁଁ ଜିତିଯିବି କହିକି ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଥରେ ବୁଡି ପକେଇଲା ଟୁଟକିନା। କିଛି ସମୟ ରୁନ୍ଧେଇକି ରହିଲା, ପୁଣି ଉଠିଲା ସବୁ କୃଷ୍ଣ ତଥାପି ବାହାରିନାହାନ୍ତି। କହିଲା ଆରେ କି କଥା, ପୁଣି ବୁଡିଗଲା ଅର୍ଜୁନ ଲୁଚିକି। ଭାବିଲା କୃଷ୍ଣ ବାହାରିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେବି। 3-4 ଥର ଲୁଚିକି ବୁଡିଲା, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ବାହାରିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଠିଆ ପକେଇଲେ, କହିଲେ ସଖା କୁଆଡେ ଗଲେ ମୋର? ଖୋଜିଲେ ଚାରିଆଡେ, ଦରାଣ୍ଡି ପକେଇଲେ ଚାରିଆଡେ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଭିଭୂତ ହେଇଗଲା। କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ, ସଖା କୁଆଡେ ଗଲ? ସଖା ଡାକ ଛାଡିଲେ।
ଉପରକୁ ଗଲେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଗୁଡା ଉପରକୁ ଡାକିଲେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଖୋଜିଲେ କିନ୍ତୁ କୋଉଠି କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ବିକଳରେ ଭରି ଉଠିଲା, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କୋହରେ କମ୍ପିତ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରାଜ ପଟୁଆର ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହାତୀ ଗୋଟେ ସୁନା କଳସ ଧରିକି ଆସୁଛି। ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖିଲା, ଅର୍ଜୁନ ଉପରେ ସୁନା କଳସ ହାତୀ ଢାଳିଦେଲା। ପାଟ ପଟୁଆର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, କଟୁଆଳ, ସେନାପତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କରିକି ରଥ ଉପରେ ବସେଇକି ନେଇଗଲେ। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଇଗଲେ ଅର୍ଜୁନ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଚାଲିଲା। ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ସମ୍ଭାଳି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଲା। ଦିନକର ଘଟଣା, ଅକସ୍ମାତ ରାଣୀ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଣୀ ଥିଲେ, ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ, ସିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏଥର ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମହାରାଜ ଆପଣ ଏଥର ରେଡି ହୁଅନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ। ନା ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ମରିବି? ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ନା ଆମ ରାଜ୍ୟର ନିୟମ ହଉଛି ରାଜା ମରିଯିବ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜା ଖୋଜା ହବ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ଯଦି ମରିଗଲା ତାହେଲେ ରାଣୀର ଜୁଇରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆତ୍ମହୂତି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏ ନିୟମ ଅଛି, ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଖାସା କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଏଠି ରାଜା ହଉଥିଲି କଣ ପାଇଁ? କିଏ ରାଣୀ ଗଲା, ମତେ ଆତ୍ମହୂତି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ଏବେ କଣ କଲେ ନା, ରାଜାର ଲୋକମାନେ ସବୁ କଣ କଲେ, ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀଙ୍କର ଶବକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ନଦୀ କୂଳରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତିଆରି କରାଗଲା ଶବକୁ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ। ରାଣୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଆଇ ଦେଲେ, ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇକି ଜଳିଲା ଏବଂ କହିଲେ, ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କହିଲେ, ରାଜା ବିଳମ୍ବ କରନି, ନଦୀ ଭିତରେ ଯାଇକି ବୁଡିକି ସ୍ନାନ କରିକି ଶୌଚ ହେଇକି ଆସିଲେ ତୁମେ ଅଗ୍ନିକୁ ଲମ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡୁଛନ୍ତି। ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ବୁଡିକି ଅଧିକ ସମୟ ରହିବି। କାହିଁକି? କାରଣ ଯେତେ ସମୟ ରହିବି ଟିକେ ପ୍ରାଣଟା ବଞ୍ଚିଯିବ। ପାଣି ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ବୁଡିକି କେତେ ସମୟ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବ? ବଡ କଷ୍ଟରେ ସେ ରୁନ୍ଧି ରାନ୍ଧି ହେଇକି ଅର୍ଜୁନ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡିକି ରହିଛନ୍ତି। ଉପରକୁ ଯେମିତି ଉଠିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ହରି ବୋଲ। ଟିକେ ପରେ କୃଷ୍ଣ ଉଠି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ସଖା ତମେ ହାରିଗଲ, ମୁଁ ଜିତିଗଲି। ତମେ ଆଗେ ବାହାରି ପଡିଛ, ମୁଁ ପଛରେ ବାହାରିଛି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ। କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ବାହାରିଲେ, ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ସଖା ତମେ ଆଗେ ହାରିଗଲ, ତମେ ଆଗେ ବାହାରିଲ, ମୁଁ ପଛରେ ବାହାରିଲି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମୁଁ ହାରିଲି? ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲେ ସବୁ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ? ବାହାରେ କହିଲେ ସବୁ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ନା ଜୁଇ, ନା ମନ୍ତ୍ରୀ, ନା କଟୁଆଳ, କିଏ ନାହାନ୍ତି। ବ୍ଲାକ୍ ଫିଲ୍ଡ। ହରି ବୋଲ। ଆଉ କିଛି ପାଟିର କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର। କୁଆଡେ ଗଲେ ଏମାନେ ଯୋଉ ପାଟ ପଟୁଆଳ ଥିଲେ? ମୁଁ ତ ମରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ये राणी मैंने कुआडे गले कोन घटना ये किछ बुझी परनांती कि कृष्ण को किछि कहू नाहंती। दुई जण जाक सखा स्नान करके आछन। अर्जुन खाली बेला बेला कृष्ण मुह को अनुछन नाय मुह को कोन अनुछ ना नाय किछि ना कोन गोटे हेइछि ना तमे किछि कहू न कोन ना नाय घरु गले कथा रे बोल। दुई जण जाक आसी के पहुंचले सुभद्रा को पाखरी। सुभद्रा पचारुछन कहउछन ए भाई गाथेलु ना अधा बाटरू आहुरी पळियानो कोन एइने चुली लगेनी मु जाईनी पळि आसिनी संगे संगे। अर्जुन आउरी आछन ये चुली लगेनी सुभद्रा से गोटे महाभारत सरलानी करी बोलो अर्जुन आ किछि बुझी पारु नै से कथा। तापर आगो पछे दुई जण जाक खाइबा ପାଇଁ बसिले। कृष्ण कहले कोन सखा बुझी पारलो तो हरि बोलो ये होची मोरी माया तांको माया रे जगत माया। आमे होचे सेही अर्जुन आ हम घरटा होची सेही राज्य आमे मुकुट पिंधी के राजा भलिया हसुचे हो कि नहीं की राजा हो तमे जतले जुई की जीवन से तमे राजा भिखारी किछि नथिबो ना मंत्री थिबो ना पटल थिबो ना राणी थिबे केही नथिबे। सेथा ये शरीरटा होचे स्वप्न ए शरीर होचे माया आ ए माया शरीर भीतर आमे होचे राजा। हां कोन बुझी करले के नहीं जतले शरीर आम ठार चली जीवो सेतले तुमे केवल रहबो सिंगल आत्मा तम पाखरे आ ना राणी थिबो ना राज्य थिबो। बुझी पारले का कथा सेथा ये होचे माया जगत भगवान को तेरा तैयारी छि। आ जो माने निजको आत्मा बोली भाबी छथि ना से ना पुत्र ना पौत्री ना शत्रु ना मित्र ना राज्य ना धन ना संपत्ति ए जगत रे केही तांको बांधी पाए ना। बुद्धदेव जतल तांको मां को सहित जाउछंती गला समय देखिले गोटे शव को नेकी जाउछंती शव बाहक माने बुद्धदेव पचारुछने मां ई क्यों एटा कोन टेकी टेकी गोटे लोकटे नउछंती मां कहउछंती पुअरे एटा शव ना शव माने कोन ना मनीष मरि गला पर से शव हो जाय ना तामे समस्त मरिबा ना हो दिने समस्त को मरिया को पड़ियो। से मार हाथ को छाड़ देले बुद्धदेव कहले जदि समस्त को मरिया को पड़ियो ताहाले लीला काहे की अरे हो काहे के पटुआर बुझी परछन नहीं हमर जो रोल चली संसार भीतर ये दिन पूरा एंड हे जीवो खाली मिछरे हमें प्रहलिका करछे
ଝଗଡ଼ା ତାମସା କଳି କବ୍ଜା ଯାହା ଚାଲିଛି ଏ ଜଗତରେ ସବୁ କଣ ସବୁ ମାୟା, କିଛି କାମ ଦବନି ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ କୋଉଠୁ ଯିବ କାଲି ତମ ସହିତ ନା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବ, ନା ଯିଏ ବାକି ନେଇଛି ତମକୁ ବାକି ଦବ, ହରିଗଲ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଗଲା ସବୁ ଗଲା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡି ଚାଲିଛି। ଏ ହଉଛି ସ୍ୱପ୍ନବତ୍ ଏ ଜଗତ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ଦିନକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। 2.5 ଦିନ ପାଇଁ ଏ ସଂସାର, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଉଲଝିବା କଥା ନୁହଁ। ଯାହା ହଉଛି ହେଇଥାଉ, ଆମର ଭଜନ ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଉ। ଲକ୍ଷେ ମିଳିଲେ ଖୁସ, ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ ଖୁସ। କିଏ ସମ୍ମାନ କଲା ଖୁସ, କିଏ ଅସମ୍ମାନ କଲା ବି ଖୁସ। ଏଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନା, ଦୁଇ ଦିନିଆ କଥା, କାହିଁକି ଖୁସି ରହୁଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିଲେ କି କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ସଂସାର ତିଆରି କରନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଆଦି ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ଆମେ ପାଠ କଲେ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଶିବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଲକ ଧାମ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ, ରାମାଦି ମୂର୍ତ୍ତିଷୁ ତାଙ୍କର ରୂପ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାଇବାର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ମହାମାୟା ଯୋଉ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ କି ବହୁତ ବଡ ବଡ ଦେବତା ମୁନି ଋଷି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜଗତକୁ ଦେଖି ପାଗଳ ହେଇଯାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ତତ୍ତ୍ୱବେତା ସେ ସଂସାରକୁ ଦେଖି କେବେ ହେଲେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୁଏ ନା। ये छोटिया साधारण नुह आज्ञा ये हूँ आम जीवन टार्गेट। बड़ बड़ लोक मैंने फेल रही जाती ये परीक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त। बर्तमान 5 मिनट आम कीर्तन करवा एवं तापरे आसंता अध्याय आम द्वितीय और तृतीय श्लोक नवा। द्वितीय श्लोक आठ आहरी गंभीर, बहुत सुंदर 2-3 श्लोक अच्छी।